خو بشانة إتيه كل أخو ودوا يوما خيوما رابا بريشالي إلا خيوما رابا قورالي كل سرايد كل دنيا بريش الشيتت آتو راية كالداية اشتعل بي وشوى أمه اشتي وقطة ريش الشيتت أكيدو وهر هادخ بصورة إيوخ قد مورخ خدانا وخرمشة برختة كل النخدابة بخبة وخملانة وبخدودة من زمارة الدين ليندا جورج من أطرد أمريكا وروني السناتي من باريس. Donc nous allons commencer tout de suite cette soirée par notre chanteur local Ronnie Al-Sanati. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. أخواتي أخواتي كلهم شانت لوخن خير دالا يا أسر تمور قدادا أنا بس سبتا مقدادي هاي دبري خاشت اشترك شوبة تشتو تشيا مورخ خدانا بس سبتا برقدة وزمرة وبسخوتا هاي البسيمة شانت لوخن خير بسيمة واللي متخبى خلي وبص باين اخلق لي خبرة خلي خبام يلا خليتي تام اللي من خبى خلي وبص باين اخلق لي خبرة خلي خبام يلا خليتي تام هاي مسبوق تلوش تلام كوني عينك بنتلم يا مريم ويلا الزور والزاوق بنتلم عينك يومك بنتلم ستواتهم بنتلم يا مريم ويلا الزور والزاوق بنتلم عارش بقاش
روبانا وهاي روبانا هي وراي روبانا روبانا وهاي روبانا هي وراي روبانا يب هاي هاي Das Balzozane, das Balzozane, ana mughibti turwani mujdale. Das Balzozane, das Balzozane, ana udalalti turwani mujdale. Tamam sharukh lekubben lisanem. تمام شارو لكم بين مدن مدن إلي بنشم أكيدا هولك فاري ما رأينا توكيلك بلتين لبي آلاء الأشكال لبي مني ولبي مني تربنا تقامي قانويلم دامنا ومرقوم تفليتم والخيطة بأينا وكيلم شوقتنا لا بخلا كاليد ورخي مخمالك دم مغمن بشوق آدم ضلبنا عيني وقاني بيا والنام هنو يا سيدا مايا هاي قبي بالمجدنا ما برشاد لي وحبه قبلنا ويا قبالي مريم بس ارحم حليم بلا تغديها الله ظالم لا برشاد لي وحبه قبلنا ويا قبالي
عزيزتي كل علمك باش مني هذا الطرب سبارم عقلا فيش بلوش بالام لبي صومخ بدالام دردي لبي زالايم هذا الطرب سبارم عقلا فيش بلوش بالام لبي صومخ بدالام دردي لبي زالايم زارينا وزارينا هاي زارينا وزارينا زارينا وزارينا أعظم يوم قفينا زارينا وزارينا هاي زارينا وزارينا زارينا وزارينا شابر توينو بينا ورقد بروار بخيالي رشت ورانا سقوالي قتدنو نسوي والي زرتك ضيالي ورقد بروار بخيالي رشت ورانا سقوالي قتدنو نسوي والي سقلتي لك سوالي زارينا وزارينا زارينا وزارينا زارينا وزارينا شابر توينو مينا أجا كورا ما تيمو تيمن هاي يخسرت حبهم بالوالي ربا قمام ريالي أبرث مقبالي مود النفش وقالي يخسرت حبهم بالوالي ربا قمام ريالي مرجم راتخ جيب النار للا بيدي شوك النار لا بهضك لا روحي مخمل التماك من نار بشوق عجعل بالنار عين قامي يا والنار الهوى اكوايه جبنا حياتي بالي مريم بزا عمو علي رفع بحالي ثاني لبرثالي عهد حبك جبنا حياتي بالي
وشبعت عن بالنار ينقعني يا والنار انها وقت مويه كبنا حياتي باي مريم بسا عم بو علي ذبرة تحبها تاني لا برستاني بحبك كبنا حياتي بالي مريم بتحت بالنار لا بايدي شوف النار لا بغلط لا روحي مقملك ما النار وشبعت عن بالنار ينقعني يا والنار نها وقت مويه كبنا حياتي بالي إمت برشنا جودا أتران إن برد پیش نبودن تدیم با خوب خواتن هر بانه یودن نخبری آخالا بینی خایوبا با خالفهم مالی آخالم شبر هر بانه یا تلبانانی متوطن يا بالخيل ماني إنك كامو قدم وطن متوطن يا ترباناني إنك تخرج لما توطن متوطن يا بالخيل ماني أخالم شبر هربونه يا تلباناني. Il est venu le moment d'accueillir notre grande diva, Linda George. البسمة أخوك البسمة على ليندا جورج. Allô? C'est la Linda George. Farad Linda George. Azissa. Bienvenue Linda George. ريشة توخنا يا برختك كله خن زبرت ريش نيسانه هابي اكيتو بشانت انتي كله خن صبي اخوانا
وقتي وشرة ودمدمة وبشميران زي خوا مش لسانة مثل لسان خودات بتخيل رحمة وطنيا تخبريا أوها تنقم كل يقرخين أوقات الدنيا لسان خودات بتخيل رحمة وطنيا تخبريا أوها تنقم كل يقرخين أوقات الدنيا ندخل زوان بي وخنيزة زيلو ملك زيادة تاني لي بود شكرا لنوع وجد باب الجنة وخيد ولي وخنيد وزيد ملك الزيادة تاني لي بود شكرا لنوع وجد باب الجنة زيلو بشانا زيلو رش لسانة خاقا فيتا زيلو منو خيه خاتن قبست لون جودة بريتا شامل کن ارخ سوگل شد پوتت آتورای کلدای جو فرانس بوده ها خورزم اجبانا بوده ها اوان شاپرتت منیس قبول وقت اشتاق البشنه شوام ما و اشتي اطرا تاش ايتر وقتد امتن عاشوريتا علىها ماران شغلقاتن قد موديخ وهمنك بقيامته هرادك ديهم منن بقيامته هرادك هموني وقت قد آها أمتا خيومة بتقيم الأقلاته وبتخيج بتنهرم قدشته شارت انت يا كلاخن اغني عربيا لكل دنا ارخي سوجل قد يبت ازخ رقدت اوهاتن بت ازخ زمريات فريشه راسي مرابا بشينت انتيه عمي عم دست موسيقور رابي اشور على الكيبورد وهذا عزيزه يعني من سويدن ومن كندا رقد الشيخاني إيان دلاليله شطرانيله كل من دي قريان خجاله كل من دي دامران خجاله دلاليله شطرانيله كل من دي قريان خجاله كل من دي دامران خجاله يلا رقادة يلا ريش فيها ما شاء الله دقيقة سوسن جونته الله الله يا ابو رقادة الله الله يلا رقادة يلا ريش فيا يلا جواقي ما شاء الله
حتى شكرانة يلا ما شاء الله. خنقي خلطورة دعينا بدنا اشتو خنقي خلطورة تفيدنا للنار لو رخ يخطيت الثوب أمر لنا مودي لا شارة لو رخ يخطيت الثوب أمر لنا مودي لا شارة من أصله خن من أصلين مشانه خن من لشانين من أصله خن من أصلين مشانه خن من لشانين ودخله قلبه بثاني والاهل خبرين بابين ودخله قلبه بثاني والاهل خبرين بابين ولو تطلع دنيا وابراته خن قبروني ولو تطلع دنيا وابراته خن قبروني. ما شاء الله ما شاء الله رقاده يلا حيد نجد فارس حيد أركب فارس. شبرون دبانه وليلك انه واي واي وماخي خنجر مكانه ومالوخ منه واي واي قادي شبرون دبانه وليلك انه واي واي خبل شي برانه مالوخ منه شبرت خرجتها وليلك انه واي واي خنجر سنه بفرشتها ومعلوخ منه واي واي خودي شبرت خرجتها وليلك انه واي واي طيلي نسري وشتها معلوخ منه. هجلت واطية خفخ لبي وادرية هجلت واطية صيدة غزال أصيلة غزال أصيلة صيدة غزال أصيلة عينك يوم السيطرانة أبدر بالنيلة عينك يوم السيطرانة أبدر بالنيلة.
عائلة غالي بوتاش هبو رقادة ما شاء الله هبو رشيقة هبو دواقع Avant de commencer cette allocution traditionnelle prononcée à l'occasion de l'Akitu, je vous invite à observer quelques instants de recueillement à la mémoire de nos martyrs passés et présents auxquels nous associerons le professeur Efrem Issa Youssef, écrivain et philosophe assyro-chaldéen, qui nous a quittés il y a quelques mois à Paris, ainsi que les victimes des récents attentats de Nouvelle-Zélande, Philippines, Pays-Bas et le drame survenu à Mossoul. Je reprendrai la parole à l'issue des hymnes. Merci beaucoup, cher Bruno, cher président. Je vais essayer de tenir en deux mots comme demandé. Je voulais saluer évidemment le président de l'association, l'ensemble des responsables de l'AACF, une association très présente sur Sarcelles. Je salue évidemment les anciens les parlementaires, l'ancienne secrétaire d'État, mes collègues maires et puis l'ensemble des personnalités qui sont là. Chacun et chacune d'entre vous, ça me fait évidemment très plaisir de vous accueillir. C'est pas un espace municipal, même si la mairie l'utilise, mais on est sur la commune de Sarcelles. Et puis les associations, notamment la ACF, est bien implantée sur Sarcelles avec l'aide de la municipalité sous l'égide de François Pupponi, avant que je reprenne le flambeau. Et puis le lien qui est très fort entre la ville de Sarcelles et la communauté assyro-chaldéenne, qui est ancien, qui est historique, qui est présent, qui est actuel et qui est futur aussi, en tout cas on l'espère, de pouvoir continuer ensemble à construire une ville qui est particulière, qui a cette composante avec ces différentes communautés, qui a une sociologie qu'on trouve nulle part ailleurs, mais qui a aussi une véritable envie de se développer et de faire beaucoup de nouvelles choses ensemble. Je sais en tout cas que c'est la volonté de la communauté assyro-chaldéenne. Bruno le disait avec le centre qui est un très grand centre sur lequel on va commencer un certain nombre de travaux pour faire en sorte qu'il puisse trouver toute sa place et toute son ampleur dans la ville de Sarcelles et rayonner aux alentours également. Et bien sûr, je voulais, deux dernières choses, bien sûr, avoir une pensée pour les chrétiens d'Orient qui sont victimes de persécutions et qu'on associe évidemment, compris dans les moments de joie aujourd'hui.
et également avoir ce travail de mémoire qu'il faut continuer de faire pour la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen, et évidemment qu'on profite ce soir de la nouvelle année, de vous souhaiter une excellente nouvelle année 6769 pour vous, pour vos familles, pour vos proches, qu'elle soit douce, qu'elle soit paisible, et qu'on continue d'avancer ensemble et de fêter l'année prochaine encore, ici dans cette salle, et peut-être encore plus nombreux, la nouvelle année. Merci à vous. Sous vos applaudissements, la famille de Monseigneur Sontag, qui nous font l'honneur d'être ici, qui viennent depuis l'Alsace. Et c'est Monsieur le Président qui va remettre le prix de la cause assyro-chaldéenne à la famille de Monseigneur Sontag. Monsieur le Président, et vous, chers amis assyro-chaldéens, c'est pour la famille Strub et la famille Lanou un grand honneur d'être vos invités à cette fête de Nouvel An. Notre première rencontre a eu lieu lors de l'inauguration de la statue de Monseigneur Sontag le 1er septembre 2018 à Dinsen-sur-Bruche, qui marquait le 100e anniversaire de la mort le 31 juillet 1918. Voilà, le prix lui sera remis par Daniel Auguste, président du comité de soutien aux chrétiens d'Irak et membre du conseil d'administration de l'ASF. Madame Boyer, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je peux poser ça? Je vais me mettre là parce que ça va être plus simple. Je voudrais vous faire part d'abord de mon émotion à la réception d'un prix comme celui-ci. Mais en premier lieu, je voudrais saluer Madame le ministre, Monseigneur le Père Sabri, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Président, merci Bruno Yacan et mon ami Daniel Auguste, ici présent, et l'écrivain Alexandre Delval et la famille du Père Sontag. Je vous remercie d'avoir pensé à moi et je suis très émue d'être ici parmi vous pour célébrer le Nouvel An assyro-chaldéen, l'année 1769, et très honorée de recevoir ce prix en solidarité avec les chrétiens d'Orient. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas une cause qui date d'hier, mais depuis le début, et elle est dans le prolongement de l'engagement que j'avais pris pour la pénalisation pour la reconnaissance de la pénalisation du génocide des Arméniens. Depuis l'origine, avant même de lire Joseph Yacoub, je me suis toujours demandé pourquoi les Arméniens avaient leur génocide reconnu et pas les chrétiens d'Orient. Et lorsque l'organisation islamique a recommencé au même endroit, comme si l'histoire bégayait, les mêmes exactions qu'en 1915, j'ai demandé bien évidemment à l'Assemblée nationale de poser une question au gouvernement. Et il est vrai que j'ai prononcé le mot de génocide parce que je connaissais Safio, je ne sais pas si je le prononce bien, Seifo, pardon, passé par l'épée, puisque je m'étais rendue à Damas. Et il est vrai qu'à Damas, il y a une place dans le vieux Damas où le génocide des Assyro-Chaldéens et des Syriaques est reconnu. C'est la raison pour laquelle, forte des paroles d'Elie Wiesel qui dit « En niant l'existence d'un génocide, en l'oubliant, on assassine les victimes une seconde fois ». Malheureusement, ce qui s'est passé en Irak et en Syrie, avec cette guerre abominable, aujourd'hui, même si l'organisation État islamique est vaincue géographiquement,
Je pense que les exactions qu'ils commettent, l'organisation politique, le message morbide est très loin d'être vaincu. C'est la raison pour laquelle j'ai réitéré ma demande de proposition de loi afin que l'on puisse reconnaître le génocide des Assyro-Chaldériens et des Syriaques au même titre que celui des Arméniens. Je l'ai fait en 2015 et la semaine prochaine, avec François Pupponi, je déposerai une autre proposition de loi pour qu'on puisse à la fois reconnaître le génocide des Assyro-Chaldéens, des Syriaques et des Yézidis, bien sûr, mais que la journée nationale du 24 avril soit consacrée également à leur mémoire. Ces deux choses ne pouvant pas aller l'une sans l'autre. J'espère également que nous parviendrons à faire en sorte que le droit français puisse à la fois reconnaître le génocide, mais aussi pénaliser ceux qui nient l'existence du génocide. Parce qu'en droit français, il ne suffit pas de dire, il faut aussi faire grief. Et ne pas pénaliser ceux qui ne sont pas d'accord pour dire qu'il y a eu un génocide, ces personnes, au même titre que pour la Shoah, doivent être sanctionnées. Nous avons effectivement affaire à un négationnisme d'État mené par la Turquie d'Erdogan aujourd'hui, qui nie à la fois sa culpabilité, son implication dans le génocide de 1915, mais qui a eu une attitude pour le moins ambivalente alors qu'elle fait partie de l'OTAN pendant la guerre d'Irak et de Syrie. Et enfin, permettez-moi de saluer, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, Joseph Yacoub. Joseph Yacoub, qui est l'écrivain en langue française, qui a écrit le magnifique ouvrage que vous mettez à disposition des invités ce soir, Qui s'en souviendra, qui reprend les sinistres paroles d'Adolf Hitler pendant qu'il écrivait Mein Kampf et qui disait « Qui se souviendra du génocide des Arméniens ?» Il ne parlait pas de génocide, mais parce que le mot n'existait pas, puisqu'il a été inventé, comme vous le savez, il a été inventé en 1945 par un rescapé de la Shoah. Voilà. Je voudrais vous dire, pour terminer, qu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, mais à travers le monde, un chrétien sur 10 est persécuté en raison de sa foi, selon les chiffres de l'organisation Église en détresse de son rapport annuel. On parle aujourd'hui de vous qui avez subi un génocide où 70% de la population a disparu en 1915. Génocide nié, bien évidemment. Mais qui parle de ce qui se passe en Chine, au Vietnam, au Nigeria? Des gens meurent en raison de leur foi pratiquement tous les jours aujourd'hui dans l'indifférence médiatique. C'est aussi pour eux que je me bats. Et permettez-moi pour conclure de vous citer les mots d'un prêtre dominicain que j'ai rencontré cette semaine qui me disait « L'Église, pour respirer, a besoin de ses deux poumons. Le poumon de Rome, mais aussi le poumon de l'Orient. Et la France, qui reste quand même dans l'histoire la fille aînée de l'Église, est aussi la protectrice des chrétiens d'Orient. Et il est de notre devoir de reconnaître le génocide des chrétiens d'Orient. Alors j'espère qu'avec François Pupponi, la semaine prochaine, l'Assemblée nationale nous entendra et que nous pourrons écrire une nouvelle page de la reconnaissance. Comme disait Jean d'Ormesson, nous avons tous été juifs, allemands, nous avons tous été Charlie. Eh bien, je crois que nous devons aujourd'hui tous être chrétiens d'Orient. Je vous remercie. Ah, j'ai oublié. Cheta Brekta. Sous vos applaudissements, le prix du mérite politique et de la cause assyro-chaldéenne à Monsieur François Pupponi, député du Val d'Oise, et je lui laisse la parole. Merci Anthony. Shalom Aleichem. Je voudrais
D'abord, bien sûr, saluer Valérie Vaillé, avec qui, j'en dirai un mot plus longuement tout à l'heure, nous menons un combat depuis de nombreuses années et elle est à la pointe de ce combat. Je crois que vous pouvez encore l'applaudir parce que vous avez avec elle vraiment une députée impliquée et qui n'a pas peur de dire les choses à l'Assemblée nationale. Saluer bien sûr tous les élus ici présents, les parlementaires, les maires. Remercier le président Yacan de la présidence et de la proposition que son association vient de me faire. Remercier vous tous aussi de l'amitié que vous faites depuis tant d'années. Mais si je suis devenu le défenseur de la cause assyro-chaldéenne avec d'autres, et plus globalement des chrétiens d'Orient, des Arméniens, des Syriaques et autres, c'est parce que vous m'avez, vous, initié, de par vos qualités personnelles, vos qualités collectives, votre humanité, votre foi, vous m'avez, vous, initié à la défense de votre cause qui, effectivement, il y a encore quelques années, était peu connue. Les Arméniens avaient fait un travail extraordinaire, formidable, et vous, petit à petit, vous avez su éveiller la conscience de notre pays, et vous l'avez fait en particulier lorsqu'il y a eu le drame de la Syrie avec Daesh. C'est vous, avec les Arméniens, mais vous surtout, qui avez été ceux qui sont venus réveiller un peu la conscience nationale. Car la France, Valérie l'a dit avant moi, qui était normalement le pays qui devait le plus défendre les chrétiens d'Orient, la France était un peu oubliée dans ce combat pour la défense des chrétiens d'Orient. Et grâce à vous, la France est redevenue quelque part ce pays. Elle doit encore faire des efforts et nous serons nombreux à faire en sorte qu'elle les fasse. Nous avons accueilli à Sarcelles de très nombreuses familles chrétiennes d'Irak et en particulier aussi de Syrie. Et ces familles vivent maintenant à Sarcelles et elles sont totalement intégrées, même si c'était pour nous une vraie difficulté de faire en sorte que les chrétiens d'Orient quittent. Et je parle bien sûr sous le contrôle de Houri Sabri, qui a beaucoup œuvré et qu'on peut aussi applaudir, car il a été un des leaders de la cause assyro-chaldéenne dans notre pays. Et si la France lui a remis la Légion d'honneur, ce n'est que justice. Mais le combat doit continuer. Quand j'ai déposé, et Valérie avait fait la même chose en 2015, la première proposition de loi, je vous avais dit que ce combat serait long et difficile. D'abord parce qu'il faut qu'en France, les gens acceptent de reconnaître le génocide assyro-chaldéen. Et puis ensuite, nos adversaires sont très présents, très influents. Valérie le sait bien, elle qui a fait voter avec d'autres, mais c'était elle qui était à l'initiative d'une loi pour la pénalisation du génocide. Eh bien, 2 fois, le Conseil constitutionnel a censuré ces lois. 2 fois, nous avons été battus, et nous savons très bien que ce sont les Turcs qui ont influencé un certain nombre de parlementaires français pour qu'il y ait une saisine du Conseil constitutionnel. Mais ce combat, nous allons le mener car la cause qui est la vôtre est une cause juste. Soyez sûrs que tous les deux, nous allons dans quelques jours déposer ce texte et nous serons des voix fortes pour défendre votre combat. Car je le répète, c'est un combat pour la justice, pour l'humanité. Car on ne peut pas imaginer que l'humanité puisse continuer si les chrétiens d'Orient ne sont plus en Orient. Donc bravo pour ce que vous êtes, bravo pour ce que vous faites. Et moi, je suis vraiment à la fois très ému de ce prix, très heureux, mais surtout, je suis très fier, non seulement de l'avoir obtenu, mais je suis surtout très fier que vous soyez parmi mes amis et de dire, partout où je peux le dire, que les Assyro-Chaldéens sont mes amis. C'est pour moi une grande fierté et sûrement une rencontre qui aura marqué pour longtemps mon existence. Dana, alors il est l'heure de la surprise de la troupe de danse grecque Parthenon. Nous avons la troupe de danse Parthenon, une très célèbre troupe de danse de Macédoine et de Thrace pour des danses festives. Nous allons les appeler ici, donc la troupe de danse.
Bravo. غزالة لبي جبن قبق طلع في مرقانو ششارة خماتة بيا بخالة غزالية غزالة لبي جبن قبق طلع في مرقانو ششارة خماتة بيا بخالة كنت انا قمت انادي بشيشالة خامة بيا بخالة كل جوان قامة يطوالة غزالية برشطورة رقدة يا قورة طال زازانة تابورة ما يطلع كل جاورة يلا هيا جانو حيصة شو اسمه جانو ما شاء الله يلا يا قادر خيريت نجورد ماتا شو لقى رقم شطرانة طابت الباب مشات النارتة قمت وناجد رخانة طايب بداري بشرانتة غزالية غزالة لب جبن قبق طالة في مرقانو ششارة خامة بيض خالة برقادة ضابونا وزورنا مرنا قوم تدري خانة مرنا قوم تدري خانة دمياتا قديلنا دمياتا قديلنا هاي مرنا 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 هاي مرنا 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 برقادة ضابونا وزورنا يا عيسى برقادة ضابونا يلا نشخيق يلا عيسى يلا جوابنا ناشد فارس خزيالة ولادي يالي خزيالة ولادي يالي درب دوالة مدوم يالي درب دوالة مدوم يالي هاي مرنا 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 هاي مرنا 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 برقادة ضابولة وزورنا برقادة ضابولة وزورنا هاي
دخلنا بعديزة شوية بتسقلته لهين قايل بجنته شغل نور خيبرانتا دراني تدون خي كتلة عيني خجة وتشيب وبرخت الخجة ما شاء الله. نادي الشقة نادي عيسى نادي ابو داني ما شاء الله. يلا يا جماعه خييتن ما شاء الله. قال لي يا دماتي إيقا وقال لي يا دماتي وردة وريخانة زيقة وردة وريخانة بزيقة برشم ونقاوي فيقة برشم ونقاوي فيقة قال لي يا دماتي طنقة وقال لي يا دماتي طنقة ششخانة دنقة دنقة ششخانة دنقة صدرة ديقمة رنقة صدرة ديقمة. يلا عشان يلا مداري ما شاء الله ما شاء الله رقادة. يلا ريش حقة يلا جماعة الخماتة. يلا باريس يلا ارخد باريس. قال لي يا دماتي فتية وقال لي يا دماتي فتية وردة وريخانة شدية وردة وريخانة
شرية مرشم يا شرية وريش حاجة يا الختي يا الختي بعيدة القطالي يا الختي شمو يا وقتالي يا الختي يا الختي قايد خلاي والي يا الختي يا الختي يا الختي خوارتي ايوه يلا رقاد الشوش مكانه شيخاني شيخاني هاد خرق دق شيخاني أهلي ورقدني ورقدت ناشد عطراني
خيمولة ديمورولا كالسيانة دم خيمولة ديمورولا دقيمة رقدة كالسيانة دم خيمولة ديمورولا قيمة رقدة كالسيانة دم خيمولة ششالي قامان قدة كالسيانة دم خيمولة ديمورولا دقيمة رقدة كالسيانة دم خيمولة ششالي قامان قدة كالسيانة دم خيمولة ديمورولا قيمة رقدة كالسيانة دم خيمولة ششالي قامان قدة كالسي يلا داني السولو يلا داول يلا ريش خيكة يلا يا جماعة يلا داني يلا كلنا مغدادة فيني وبيلو خطورانة كله خنجيلة يلا 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 خماتي يلا بناتي يلا جوانقي يلا بشقى خرامة فيني وبيلو خطورانة بسم شاطر خبرانة يلا خاتم بشقويا فيني وبيلو خطورانة وكل سنين قربات بجانة روشة لوندي وباقية باقية لا 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 هاي باقية وباقية باقية روشة لوندي شو اسمه وبيا نوخ بيا شرايا لا 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 هاي باقي دينا الجودة بالهاية روشة لوندي ولكل طيبان خرايا لا 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 هاي باقي شوف من نوخ شرايا روشة لوندي وتاكسي رزا رزا لا 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 هاي باقي قام طارد خدنا خيزة روشة لوندي ودي مخلول عزيزة لا 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 هاي باقي وباقي
باقية روشة يا وردية ودي واخد يوم 8 لا 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 هاي باقية لا 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 هاي باقية هاي باقية روشة لا وندي وغزالية غزالة اللي بجوان قبق طلع إيمان كانوا ششالة خماثة بيا بخالة وغزانية غزالة لي بجوان قبق طالة إيمان كانوا ششالة خماثة بيا بخالة وغزانية غزالة لي بجوان قبق طالة إيمان كانوا ششالة خماثة بيا بخالة خيا ناخن مرشت خيا وهالبركة خيا جوان خماثة برافو يلا جلدة يلا سقلوا لي ديوم برخيلي برون دمامي بتخلة الرا يلا جلدة يلا سقلوا لي ديوم برخيلي برون دمامي بتخلة الرا ما شاء الله رقادة يلا ريش خيا يلا براكتو خيا جانو ما شاء الله ريش خيا وصلخ لا هيلا ويلا وهيلا وخدها بسوسة دراكاوة سجار وطالي وسماري وقوم وصلخ دراوة هيلا ويلا وهيلا وذاب الدويق لي خاوة سجار وطالي وسماري وانا كومي ومكيمي واسقي لزومي وهمزمي شواديني مشلمي قول شي من ملامي قول شيني قول شي من ملامي قول شيني قول شي من ملامي يومي ومكمي وعسقي لزومي وهمزمي شواديني مشلمي قول شيني من ملامي قول شيني قول شيني من ملامي قول شيني قول
قل شيني من ملامي قل شيني 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 قل شيني من ملامي قل شيني 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 قل شيني من ملامي. Il est venu l'heure de la vente aux enchères pour la tombola. Donc la tombola, on vous en a parlé tout à l'heure. Le gros lot, une Clio, une Renault Clio 4 que vous voyez ici sur ma droite, avec plein d'autres lots. Je vais vous énumérer encore une fois. خورا يوخنا اسخر فخذ شوف يوخنا سخيال جار شلالك اد فخذ شوف يوخنا همدانا ملبانت ليشان السوري يوخنا هم فالو خايل هم ايتا ملب هم شوتا فوتا ملب اديو استا يوخنا جار هلا خورا نخا سخلا خلصان. Ceux qui sont venus sans voiture, bah voilà, ils peuvent partir tout de suite dans 5 minutes avec cette voiture chez eux. صح المريالة قابل بس تشينكي لا لا من دين لا يدخلوا ذات خفيفة يوغانا الكاميرا على فرقش التهليل البروغرام فرقش لعاية تجي بإيده القامات وقرب العماش يطلبوا منهم تيكتيوغ نمشى مروتنين. On demande de garder vos tickets, surtout ne les jetez pas dans la salle. Il faut tirer un seul ticket, allez. Alors, c'est un ticket vert. On va juste le diffuser sur la caméra. Ok. Alors le ticket vert, on va commencer par le premier chiffre. Trey, c'est le 1, le 2. Numéro 2. On a dit le premier c'était un 2. Le dernier c'est un 8. Le deuxième chiffre, c'est-à-dire il y a 2 et c'est un 3. Ça veut dire on est à 23. Alors, le dernier chiffre c'est un 8. Allez. Le numéro c'est 2348. 2348. 2348. 348. 2348. Allez, venez. Alors, le ticket, je vais demander à la caméra de vérifier. C'est bien le chiffre, 2348. 2348. Voilà, félicitations. Félicitations. Alors, si vous restez encore... Est-ce que Alors, tu mérites ma voiture. La bouteille champagne, elle est pour Mathieu et sa famille. Ils sont tous présents, actifs dans l'association avec tout le travail qu'ils font. Bravo à eux, merci à eux. C'est parti. Bravo! Pour terminer la soirée, et si vous partez, on va terminer maintenant. Allez! Voilà, félicitations, félicitations. Merci beaucoup pour le deuxième verre. Allez les jeunes. شانا بيران بقبو يبارك الزاني وشطرانة خاتون زينة ما شاء الله صلي على
جانا بيرم بقغو جباري بخيان اللي بيانا خاتون زينة ما شاء الله جباري وي جباري بيرم بقغو جباري طبخ من زمارة مغبروني صناطي عادي زمارة خد ببلكة هيا قام كفرتها زمرت عززتها لنا جورد بسيمة شوش لليندا يب Don diyor maygani var gıdış var aykan Don diyor maygani var gıdış var aykan İvanı ki zamri hande rameytan İvanı ki zamri hande rameytan Bablaka bablaka narkudu la bablak Bablaka bablaka narkudu qadawa Bablaka bablaka narkudu la bablak Bablaka bablaka narkudu qadawa لنقرق خمرس بغيباضي لنقرق خمرس بغيباضي صالي لبخياري خورا ويا ليلة صالي لبخياري خورا ويا ليلة بابلك بابلك نرقد ولا بابلك 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 نرقد في قدام بابلك بابلك نرقد في قدام بابلك بابلك بابلاك بابلاك نرقد ولا بابلاك 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 نرقد في قداوة بابلاك بابلاك نرقد ولا بابلاك 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 نرقد في قداوة شاتي وخمرات قال قش مياسي شاتي وخمراتي أو قال قش مياسي صالي لبخياري خورا ويلي صالي لبخيار روايا ليلة بابلاك بابلاك نركض ولا بابلاك 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 انا ورقدتي غداوة حبيبي لندا هيا شيبو رقات شيبو للنقوري باتخي وخمر اسمه غيشان للنقوري باتخي وخمر اسمه غيشان ديواني كي زامري وبندرة بيتان ديواني كي زامري وبندرة بيتان بابلاك بابلاك انا رقود ولا بابلاك 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 انا رقداتي قداوة بابلاك بابلاك انا رقود ولا بابلاك 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 انا رقداتي قداوة يا
هاي تشبر غاتيبو تقدر يدولم كوسر ما يقدولم أين الريز خانو أين ظل الدول تقدر كوسر ما يقدولم أين الريز خانو أين ظل الدول دشقل ريشت بقشقل زمرت تلويز خانو اين ضرم طول دشقل ريشت بقشقل اين مديز خانو اين ضرم طول دقدول كوسك مقدول اين ضمرنا اين كم تقول نور 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 ليل نور هاي نور 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 ظالم نور هاي نور 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 ليل نور هاي نور 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 ظالم بلي بالقطور عن ليل نور بلي بالقطور عن ظالم نور بس مشاطر خبر عن ليل كسري قمات القلب ظالم نور خسيان شجار رمى ليل نور لمسني سقني انت ظالم نور خداي ندرين اشلم ليل نور خبل الدخ وتم ظالم هاي نور 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 ليل نور هاي نور 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 ظالم نور هاي نور 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 ليل هاي نور 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 ظالم نور هاي شبه كرة قاتلة بلي بالخطورة ليل نور بلي بالخطورة ظالم وبسم شاطر خبرا ليل بسم شاطر خبرا ظالم وكسني قبات بقان ليل كسني قبات بقان ظالم هاي نور 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 ليل هاي نور 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 ظالم هاي نور 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 ليل هاي نور نور بس ما كانت تكون خوف ولا وين خوف عود بسيمة بس ما كانت تكون خوف ممنون بسيمة باش مشلامة بسيمة عزيزي بس ما كان بقرة عزيزتا زمرتا ديان ليندا جورج واشور داني بس ما كان كلهم أدود لي أخا دا بسخوت مغداد كولاني مسيمة بشلامة Entrez bien, bonne nuit, bonne soirée. مش ديو